days na ba ni Kira ngayon? Fourth Ang day. port? Malamang. So today po, today is the fourth day of Kira's Kiddie Crew workshop. So pupunta kami doon sa drive-thru section para siya yung mag-serve sa amin. Yan. So, ay, naku naman. Ano ba to? Nakalap dito? Hindi ako na. So, yun na mga kido. Order na po tayo kay Kira. Di na may harap. Ulit. Yan naharap. Nakaharap. Subway! Dito. O yan mga kiddos. Order na tayo kay Kira. Oh. Ano mo? Pwede po kay Kira. Sabi ka? Oo, basta sabihin mo daw. May camera pala. Oo. Ayun. Buksan mo naman ang aircon. Lagi ka namang... Si tipid. Hi po, good morning. Pwede po kay Kira. Hi ma'am, good morning. Hi sir, good morning po. Sir, pwede po Doon sa kay Kiddie Crew. Sa Kiddie Crew po natin. Ano po sir ang pangalan? Kira. Kay Kira po. Ano po? Kira Evangelio. Wait lang po sir. Sige po. Oh, isip na ng order. Akin pag may breakfast pa, hot cake at saka yung sausage muffin. Pag wala na, alaking. Tapos twister fries. I-order mo na lang din ang... Good morning. Good morning, Kira. No. Ma'am, ang sabihin mo. Kira, may I order available pa ang hot cake? Hindi na po. Hindi na daw. Siya, ano na lang. Ano? Alaking. Kira, ano na Ma'am, lang? ang tawag mo. Alaking. Kaya po pa Angeli. Ano nga? May fries and drinks. Yes, ma'am. May fries and drinks. Oh, anong... Ang drinks ay orange juice. Ang Ano drinks... po yung dali? Ang drinks, ma'am, ay orange juice. Tapos kung pwede yung fries gawing twister fries. Yes. Yes, ma'am. Then yung fries, ma'am, pwede pong gawing, ano? Twister Twisted fries. Hindi pa available. Hindi daw available. Yung regular na lang. Sige, ma'am, yun na lang po, regular. Then, pa-add na lang, ma'am, ng isang crispy chicken sandwich, a la carte lang. Ano pa? Okay po. Okay na. Next order Ha? po. Next order. Pa-add din ako, ma'am, ng isang, a la carte ng, chicken nuggets. Chicken nuggets. Sinabi. Yes, ma'am. Hindi pa available. Kasi hindi pa daw available. Ang chicken nuggets. Ano na lang? Chicken. Chicken? One piece chicken with rice. Sige, ma'am. One piece chicken na lang with rice. A la carte lang. O may juice. Wala, ala.
A la carte lang yun, ma'am. A la carte lang. Yes. Oh, Next order. okay na po, ma'am. May discount. Talaga. Doon na. 1 kilo po, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you. Ayan, magpe-payment na tayo. Kay Ma'am Kira. Kay Kidik Kira. Ba? May cash. Saan naman siya? Ano din? Hi, ma'am. Magkano po, ma'am? Ma'am, ma'am, may discount card po ako, ma'am. Kira, smile. Kira. Kira, mag-smile ka dito. Hi. Kira. Yung gano'n. Hi, babies. Kira! Smile. Say hi, Kira. Kira, smile. Ah, 226. Ito po, ma'am, ang payment. Thank you po sa Maka mo. Gusto, alis ka dyan. Bunso, alis mo na dyan. Bibigyan kita mamaya. Alis mo na. Alis mo na. Kita ka sa camera mamaya. So, may next na. Hi, baby. Ma'am. Ma'am. Tawag mo. Ay, hindi. Ay. Sige, sir. Yun. Ah, pinapunta sa gusto. Ito pa yung card mo. Salamat mo. Salamat, sir. Hawa ka nga. Hawa ka nga. Tignan mo 5. Yan, 10. Yung si Kira po din, okay. Hi, ma'am. Wait lang, wait What's our lang. order? Awa ka mo to. Kira, another, say hi. Yan. Ayan, isa-serve na. Isa-serve na Smile nila. kayo, smile. Morning, ma'am. Smile. Smile po, ma'am. Sir, yung Sama mo order siya, niyo po ba no? yung one fish chicken with alaki and chicken with smaller issues? Aba, ma'am. Okay, sige mo. Sabi niyo. Hawa ka mo. Ay, gawa. Oh, pera juice, pera juice. Pera juice, fine. Ah, juice. Order namin na. Thank you. Ma'am, pwede po humingi ng extra ketchup. Huwag ka muna nga alis, ha. Complete order na, ma'am. Thanks, lang. ma'am. Ma'am, pwedeng picturean ko kayo? Ma'am, pwedeng picturean ko kayong dalawa? Awa kay. Ako na. Sige. Ay, wala. Wait lang, ma'am, ha. Sige ba? Sige, ako na. Thank you, ma'am. Bye po. Thank you very much. Bye, ma'am. Okay na. Bawal mo na magsarado pag ano. Kira! Smile! Eh, Yan na. ha? Kalikot pala ng anak nun. Yun yung anak nung hindi namamansin. Naku, si mama.